Hi guys, nindot kayong lingkuran diri no, murag na arata sa Irene. Sa Irene pa jud nindot kayo maglingkod-lingkod diri sa damuhan yung ana no, nito ra po dito sa ibabaw. Pag atong oras diri ron ko ana. Sa oras alas 5:09, so gasugod ko og hike. Naka 1 kilometer na ko din ipahuway ko diri, nilingkod ko diri kay ganahan ko mo lingkod diri sa kuan sagbot. So ma-feel nimo nga murag na ara ka sa Pilipinas no, kay naay mga sagbot diri niya, mga utod, mga ubod-ubod mangguning uban nga sagbot ani nila guys. So maumaoras ato ang mga sagbot o maumaoras. So nindot kayo magyaka-yaka diri nakita ni. Kalimot lang kung dalag ilim nun nga tubig or kuan unta makaon. So nindot kaayo maglingkod-lingkod diri kita pahayahan pa street sa tiil ana nindot kay kuan ang likuran diri kay kuan manggod kana.